नमस्कार। आज परिवहन मंत्री श्रीयुक्त विभूति जेना जो मंतव्य देइचंती ताहा ओडिशावासींकर कटा घारे चून देबा भली कथा से कहिचंती। मु जहा जानिबा को पाइली आज मंत्री विभूति जेना गोपालपुर महोत्सव पाए एक प्रस्तुति बैठक करथिले एवं से बैठक सरिबा परे से आसिकी एभलिया मंतव्य देइचंती जे लोक माने होचंती अमानिया, जे पॉल्यूशन पाई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रो आवश्यकता अछि एवं सी कुआडे लोकंकर जीवन पाई बहुत चिंतित। मु जा जानिबा को पाइली एवं यह यदि सत्य होता है ओडिशावासी विचार करिवे। आज गोपालपुर महोत्सव पाई जो प्रस्तुति बैठक हेतिला से बैठक रे मंत्री निष्पत्ति नहीं चंती जे बॉलीवुड रो एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को गोपालपुर महोत्सव रे आनिकी से नचेबे। ये मल्लिका शेरावत जो आसीबा पई आपण योजना करिसंती ये को टंका रे से आसीबे। ये साधारण लोकों ठू जो फेक फाइन आदाय करुचंती एथिपाई आपण टंका आदाय करुचंती ए भलिका मौज मजलिस करबा पई। आज ओडिशावासी जेतेबेले जंत्रणा रे जर्जरित आपण उत्सव मुखरित आपण मल्लिका शेरावत पाई जो टंका खर्च करबा पाई कि चिंता करिसंती ये बाली चोरा चलाण पैसा नुह कि आ उत्तर मंत्री रखिबे कि आम सरकार आम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक बुणाकार मान को 2000 टंका भत्ता दौथिले आपण ताकू बंद कले। से टंका कहा को देले? माधुरी दीक्षित को आनिले तांकू देले। आज ओडिशावासी पचारुचंती माधुरी दीक्षित को आनिला परे केते बुणाकार को लाभ होइछि। आज ठीक से परि भाबरे जो दीटी विभाग आपण रखिचंती गोटे स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट जोठी आज सरकारी तहबिल को जो टंका जीवा कथा ताहा न जाई किछि मुष्टिमय लोकଙ୍କ पाखକୁ जाउछि आपण पाखକୁ जाउछि। ओडिसा रो राजस्व कमुछि किंतु फेक फाइन आदाय करिकी एवं ए चोरा टंका रे आपण आज उत्सव करिया को जाउछंती मल्लिका शेरावत को निमंत्रण करछंती। आ गोटे कथा आपण कहिसंती जे लोक अमानिया। लोक कौन अमानिया? आज्ञा लोक अमानिया और सरकार एते मानिया। लोक 120 टंका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दबा पाई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पाई अमंग नाहंती। लोक कहउचंती आमे फेक फाइन दबानी। को फेक फाइन ना जार चार चकिया जान अछि ताकू आपण कहिचंती जे तुमे हेलमेट पिंदिनो बोले कि फाइन दियो। जे गाड़ी रखी भुवनेश्वर रे तार आपण फाइन पकईचंदी मयूरभंज रे से प्रतिवाद करिवनी ताको कोर्ट को जिबा पाई कि मध्य आपण रास्ता रखी नाहंती। एवं तृतीय कथा आपण कहउचंती जे आपण लोकंकर जीवन पाई कि बहुत चिंतित। आपण केवल कथा रे कहउचंती। कथा गोटे प्रकार कार्य संपूर्ण उल्टा। आम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक
କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ମହଲା କୋଠା କରିଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୃଷ୍ଠା ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପହରଦିନ ପେପର ମୁଁ ପଢିଛି 17 ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଟ୍ରାଫିକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଜି ପୋଲିସ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି କାରଣ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବାଧିଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସରକାର ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋହନ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଫାଇନ୍ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଜନଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବାର କରାଯିବ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ବାରିପଦାରେ ଭେଟ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।